ये सिनेमाटीर ना हूँ आमर आम यदि सनातन संस्कृति की देखा सब बड़ ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता। सिनेमाटीर ना हूँ श्रीमद् भागवत गीता। सुंदर नाटीए दोभाषी सिनेमा मराठी ओडिया एथिरे गोटे चरित्र करुच्ची से प्रोडक्शन हाउस को एवं यार प्रयोजक को धन्यवाद दूची। सोरेन बाबू मोर आगु परिचित सिनेमाटी करथिले एथिरे एक्चुअली मते आगु डका होता मेन विलेन कैरेक्टर करने जो शूटिंग होता महाराष्ट्र रे से जेहेतु गोटे कन्नड़ सिनेमा करुली समय दे पार नी तेणु जहाँ हो पुणी कहले गोटे क्यारेक्टर करने छोट क्यारेक्टरटे किंतु कहले आपन टिके सिनेमा जहाँ रे मुझे करने आउ सिनेमाटीर नाटी शुणिले जार ना तार इच्छा हम कम करने श्रीमद् भागवत गीता आउ सिनेमाटीर जे ना जे केवल भागवत कहानी गीतार कहानी आधारित कर गीताटी जमी गोटे जीवनचर्या जीवन शैली एवं मनुष्यर जीवन दर्शन को बुझाए। जदि जे गीता पढ़ी माने बुझी भावार्थ बुझुची सी हूँ जीवन गोटे सबुठ बड़ ग्रंथ जीवन शैली को परिवर्तित करने जीवन शैली निजक बंचेवाई और जीवन शैली निजक आगू चलैवाई तेणु से हिसाब से सिनेमाटी प्रस्तुत हो भावुँ सिनेमा लोक मान पाखे आदृत हम लोक मान पाखे लोक मान भल पाइबा पाइब टाइटल टी तो निश्चित पाइब निश्चित 100% से श्रीमद् भागवत गीता को किए न भल पाते आउ मु आशा करुच्ची सिनेमाटी लोक मान पाखे आदृत हो। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ କିଛି ଆସୁଛି ମୋ ପାଇଁ ବାବା ଗେଟଅପ୍ ରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ପୁରା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗେଟଅପ୍ ଟାଇପ୍ ର ରହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ କିଛି ଚେଞ୍ଜ सन्यास ହେଇଛି। निश्चित भाव में आपण मैंने जानी आगु बहुत इंटरव्यू ता विषय कहवाई चाहूनी कारण मुझे आडभटाइज करने चाहूना मत खुशी लगुच मुझे जीवन यापन करने मत भल लगुच मु भावुची मोर प्रारब्ध जी जहाँ थिला करुच्ची तामान नुहे जो कर्म को मुझे छाड़ी मत भगवान जो कर्म देती करने ना मुझे कलाकार हेली मु तो आउ कौन हो पारि था तेणु भगवान जदि गांधर्व कला देकी मत कलाकार टे कर लोक मान सेवा करने लोक मान हसैवाई लोक मान मनोरंजन करने ताहले मु निश्चित भाव में करी कारण कर्म को केबे भी केही घृणा करने उचित नुह तुमको भगवान जो कर्म देते करने सजई करने तेणु करवा निहाती दरकार जो समय आसो जदि मत सिनेमा छाड़िया पड़े ताले छाड़ी कि बर्तमान मुझे सिनेमा करुच्ची अतीत भी आ गए सिनेमा कर दुर्गा पूजा चैलेंज बोलिकी अर्धेन्दुंकर सिनेमा आउ से मोर बड़ भाई क्यारेक्टर आपण मैंने समस्त जानी जे महाभारत आम छोट बड़े देखुले दुर्योधन क्यारेक्टर करते पुनीत सार सार सी अच्छा मोर बड़ भाई क्यारेक्टर कर स्टाइलिश सिनेमाटीए एवं ये गोटे तार आउ गोटे प्रकार सिनेमा हूँ भागवत गीता सिनेमा संख्या कमे सारे किंतु लोक मानकर बर्तमान पुणी डिमांड जे आल्बम करी से बहुत वर्ष पर दीर्घ 2010 करी 25-15 वर्ष पर पुणी मु गोटे गीत को 3 वर्ष है मना करी ना आल्बम करी किंतु आमर स्वर्गत खोका भाई हठात मोर स्वप्न रे आसिले मत कहले तू सब गीत करुँ मो गीतटा कहीं करूनु मत आश्चर्य लगे मुझे जीवन में स्वप्न देखी ना लास्ट समय मुझे भेटी शेष समय किंतु सी मत स्वप्न रे आसवाटा गोटे आश्चर्य लगे तेणु मु सारेगामार गोटे गीत बहुत 45 वर्ष तलर गीत और से स्टाइल करा गीतटी हूँ जो कबाट खोल प्रिय मु तुम सी खोकाई कारण मु खोकाई गीतटा प्रथम आरंभ कली भावुजे पुणी दर्शक मानकर जो अभिलाषा था आप मत सब कमेंट लिखुते आल्बम कहीं करूना आल्बम कहीं करूना आपण आल्बम आज भी बाजुची 2002, 3, 4, 5 मसीहार गीत आज भी हिट तादर लोक पिला माने रील्स करुँच किंतु आपण कहीं करूना किंतु जे आमर ओडिया संगीत जगतर अद्वितीय बादशाह प्रतिटी ओडिया श्रोतांकर रक्त कणिकार जार स्वर बुलुची सी होचंदी स्वर्गत अक्षय महांती खोका भाई तांको गीतटी प्रथमे करिछि तेणु मु निजको धन्य मन करुच्ची एवं मु चाहूँगी धन्यवाद दौची आमर जी गीतटी करिसेंती मोर गोटे पुतरा हिसाब हम राजा डी एवं मु धन्यवाद देवी सारेगामार समस्त कर्मकर्ता मानक मते से नहीं करई पारिछंती एवं आगु मध्य आल्बम करी मोर दर्शक मानक पई पुणी तांकर जो अच्छी जे कर कर बोली मु निश्चित मु करू नथिले बे आरंभ कलेनी माने करी आउ सिनेमा सिनेमा जगार अच्छी किंतु मु मते कुआ जाय आल्बम बादशाह बोली लोक कहंती मु केबे भाबी नाही कारण मो बेले आउरी बहुत लोक थिले आल्बम करुथिले बहुत पिला माने एबे भी अछंती करछंती
ନୂଆ ପିଲାମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ନିରାଶା କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଆଲବମ୍ ପୁଣି କରିବି, ସିନେମା, ଆଲବମ୍ ଏବଂ ଅଭିନୟରେ ଯାହା ଯୋଉଠି ଆସିବ ମୁଁ କରିବି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ମୋର ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ ଜୀବନ ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ରଖିକି ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନ ଯାପନ ମୁଁ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ରହୁଛି ଋଷିକେଶରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ପ୍ରୟାଗରେ ବି ଆମର ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ସେଠିକି ଯାଉଛି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ 29 ତାରିଖ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳରେ ମୁଁ ଶହୀଦନଗର ମୋର ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜଗତଗୁରୁ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଶ୍ରୀ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଜୀଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲି, ସେଠି ସଭାଟିଏ କରିଥିଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିବାର ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତିକି ମୋ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ସବୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି। ମୋ ଗୁରୁ ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମୁଁ ତାପରେ କଥା ହେଇଥିଲି ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀର 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଡାୟାଲିସିସ୍, ସେ ତ ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବି ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ବାଗେଶ୍ୱର ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଇଥୋଲୋଜି ପିକ୍ଚର ନା, ଏଟା ସୋସିଆଲ ପିକ୍ଚର, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଜିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭାଗବତ ଗୀତାଟା କୋଉଠି ମାଇଥୋଲୋଜି। ଭଗବତ ଗୀତା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଭଗବତ ଗୀତା ଆଗେ ବୁଝିବା ଦରକାର। 700 ଶ୍ଲୋକରୁ କିଏ କେତେ ଜଣ କେତେ ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଖାଲି ଭଗବତ ଗୀତା ଯେ ପଢ଼ିଦେଲେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ତାର ମାନେ ବୁଝିଦେଲେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ତା ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତାକୁ ତମ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନର ଶୈଳୀ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ବୁଝିବେ, ତାକୁ ଲଗେଇବେ କାମରେ, ଆପଣ କେବେ କୋଉଠି ମାନେ ଆପଣ ପରାଜୟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଲାଇଫରେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆପଣ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବେ ଯଦି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଖାଲି ଯେ ନୁହେଁ ଯେ ପଢ଼ିଦେବେ, ଖାଲି ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ ଧର୍ମ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମବେତା ୟୁଷ୍ମ ମାମକ ପାଣ୍ଡବ ସେବ କିମୃତ ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଦୃଷ୍ଟାତ୍ ପାଣ୍ଡବାନିକମ୍ ବିଡ଼ ଦୁରିଦିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ସଙ୍ଗମ ରାଜା ସେ ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରାଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହତିଂ ଚମୁଂ ବିଡ଼ ଦୁପତ ପୁତ୍ରିଣ ସମଶିଷ୍ଣ ଅତ୍ର ସୁରାମହେଶ୍ୱ ସାଭିମାର୍ଜୁନ ସମାୟୁଧି ୟୁଧାନ ବିରାଟସ୍ୟ ଦ୍ରୁପଦସ୍ୟ ମହାରଥ ଦୁଷ୍ଟକେତୁଶ୍ଚ କିତାନ କାଶୀ ରାଜସ୍ୱ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ପୁରୀ କୁନ୍ତି ଭୋଜସ୍ୟ ଶୈବସ୍ୟ ନରପୁଙ୍ଗ। ପଢ଼ିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ପଢ଼ିବେ, ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବେ, କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ, ସବୁ 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 ଯୋଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। କାରଣ ଆମର ଏଇ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଯେମିତି ଗାଣ୍ଡିବ ଥୋଇଦେଲେ ଅର୍ଜୁନ, ହେଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ସାମାନ୍ୟ 7 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ପାଇଁ। ମୋ ଗୁରୁ, ମୋ ଜେଜ, ମୋ ପିତାମହ, ମୋ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ପୁଅ, ମୋର ସଖା, ମୋର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ, ଆଙ୍କୁ ସବୁ ବଦ୍ଧ କରିବି ଯୁଦ୍ଧରେ ମାରିବି ତାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଇଏ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଠି ଭଗବାନ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ, ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲେ ବି ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଜୀବନ ମର୍ମ, ଜୀବନର କାହାଣୀ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ କାମଟା କରାଯିବ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇଆକୁ ଆଧାର କରିକି ସିନେମାଟି କରାହେଇଛି ଏକ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ। ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିକି ସବୁ ଏଠି କୃଷ୍ଣ ହେବେ କି ଅର୍ଜୁନ ହେବେ କି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହେବେ କିଏ ଶକୁନି ହେବ, ଏମିତି ନାହିଁ। କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଠୁ ଆସିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ତା ଉପରେ ନେଇକି ସିନେମାଟିଏ ଭଗବତ ଗୀତାର ଯେଉଁ ଆଧାର କରିକି ତାର ଯେଉଁ ସାରାଂଶକୁ ନେଇକି ସିନେମାଟି କରାହେଇଛି।